नमस्कार मोस्ताब स्वाई मत आम गाँ लोक आउ मो बो गेल्हारे मत हापी बोली डाकती मुझे आपन को गोटे बढ़िया आप्लिकेसन विषय कहबी जहाँ को आप यूज करी घरे बस भी पैसा इनकम करेंगे। भाई तुम तो कहीं स्पॉन्सर ना कहीं व्यूअर्स मान मिछ कथा कहते कहले जदि तू जानिलु ये कौन समस्त गाँव कह कथा आपण मैंने भी सैया मैंने घरे बस कौटी मागणार पैसा इनकम कला पैसा इनकम करिया पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं तुम्हारे सकाल उठी झाड़ा न गले चलो निज मांडू सागर 5 दिन कथा ना चलो किंतु जदि गोटे दिन व्हाट्सएप स्टाटस न दिखाई जीवनटा एमती लगे आज तो मो व्हाट्सएप स्टाटस दे पार्लिनी ए जीवनटा आ रखी लाभ कौन जाऊँ सुनपामुड़ी वाला को ये जीवनटा बिकी दे व्हाट्सएप स्टाटस बाबद मो परिस्थिति हूँ अत्यंत शोचनीय। मो कंटाक्ट जिते सब माने मेंबर अच्छा समस्त माने स्टाटस चेक कर सारा बेलू है कि मोर 1.5 GB नेट पूरा शेष मुझे सब कौन करी बार द्वार शुंडी पिंडा ही मागे बोली हे रकी हटस्पट टे दे हे सोनू हटस्पट टे दे मिताली हटस्पट टे दे मुझे काली बड़ बड़ आंब दीटा दे नी सी सब कौन कह मुझे हटस्पट देवी जे तू किंतु किसी डाउनलोड करूनी मु टिकटॉक करी भाई टिकटॉक पर ब्यान हो गलानी से तो मिछ कही अति बालुआ छुआटे शुद्ध तोर कौन अच्छी सी तार जहाँ कला सबुठ महत्व आ गुरुत्वपूर्ण हूँ झील मान स्टाटस जदि गोटे झीर क्या सहित झगड़ा होती सी तो मरा धरा कर सी तार रागटा सुझेब कौटी ए व्हाट्सएप स्टाटस सी एमती लिखि तू मत चिन्हनु मु हूँ जलंता निआ मो सागर लगे तू सीधा जली जीवु सी सब जहाँ स्टाटसटा पकई सी सब सागे सागे सेपट रिप्लाई दब इलो माँ मोर ते छुईया दरकार ना आम घर टे डीएसएल सर जाइए आई आम चुलीटा लगे जीवु आ गोटे गोटे झील व्हाट्सएप लिखि तू केवल मो भल साइडटा देखी मो खराब साइडटा के देखनी सी सब जहाँ लिखिदेव सी सब सेपटू रिप्लाई दब देख तू पागेलीटा मुझे चाहूँगी तू तो खराब साइडटा टे देखा इलो मुझे दिन सनी लियोनी फोटो देखी काम चलेबी जदि गोटे झील कौन गोटे नुआ कौन खाइला आग खाइया जिनसर फोटोटा उठे स्टाटसटा दिहब स्टाटस पुणी दिखाई एमती लिखाई मो पुराना बॉयफ्रेंड सह आज आम पेट फाटिया जाए खाइलु खाई सारा पर बहुत सारा एंजॉय कलु से दिन जो से मैंने एंजॉयटा करते तार फलाफलटा वर्षे पर आसो डॉक्टर आसी कहे कंग्राचुलेसन तुमर मनीष छुआटे ये खाइया ठू आरंभ कर शोया पर्यंत सब तो स्टाटस पकाउछ जदि फेसबुक आईडी पासवर्डटा टे स्टाटस पकई दिंत आम केते चिर उपकृत लाभ करूँ आम टे देखूँ खेलटा प्रकृति में चली कौटी ये तो गला झील पिला कथा आम टोका मैंने भी कौन कम ना कौन जदि क्या सागर गोटे झगड़ा हो सी तो आमती जो ये जो निआ लगेदेवी मो खराब साइड देखिन एगुरा ना डायरेक्ट 3 अक्षरी ना 4 अक्षरी सोदा स्टार्ट करदे जदि सोदासोदी ना ये जो मझी आंगुर चिन्हटा को से देखा कथा देखे जन जन देखिए एत स्टाटस पकई एत स्टाटस पकईदे पूरा छोटिया छोटिया बिंदु कर देते पूरा बिंदु कर देते एका बेले से 40-50टा स्टाटस न पकईले मन जमा शांति हेनी से पंजाटा कौन कर बाउंश दीटा पोतीदेव एम दीटा हाथ दीटा को बांधे खाली कुतुर कालिया बस कर बास जदि आज कहार बर्थडे होती तुम तो मल आउ कौन स्टाटस देखी देखी तुम प्राण छाड़ी जीव एत स्टाटस पकई थे जो कहना जाए मुझे दिन देखी पाइल जब काच पकई देखिली पठाणी साम तो माने कौन कह बाउंश नल तारा गणी दौले तुम कि बर्थडे दिन स्टाटस गणी पार ना स्क्रीनशॉट नहीं तो स्टाटस पकईबे सागर पुणी तले लिखाई दब थैंक यू भाई थैंक यू दे ये एत भाई दे को थैंक यू कहया अपेक्षा जब गुपचुप दुकान को लेकर 10-10 टकर गुपचुप खुआई दब से केते चिर उपकृत लाभ करते बहुत अच्छा जी हूँ कौन कह ठाकुर प्रेमी से सकाल हम माने ठाकुर फोटोटा स्टाटस दिया हवा कथा हम आंक विषय किसी कहीहबनी कहले मोर पाप हम ठीक ठाकुर फोटो देखी सारा बेलू तापर स्टाटस किए पलि आसवे ना विरह प्रेमिक जी रिसेंट धोखा खाई ये शला तमी तो धोखा खाइल स्टाटस छाड़िया कौन दरकार स्टाटस पुणी एमती रही जे मु कुआरा रहीगली तू विधवा ही जा तू तो पलैलु मो छुआर माँ हम किए तुम बारे पशि षंढ सब तलिकियारी खाईदे
ଇଏ ତା ବାରରେ ପଶି ଷଣ୍ଢ ସବୁ ତଳିକିଆରି ଖାଇବ, ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଇଏ ତ ଖାଇପାରିଲାନି ନା, ଯିଏ ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ଏବେ ପର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିବ ଡେ ପାଳନ। ଫାଦର୍ସ ଡେ, ମଦର୍ସ ଡେ, ଶାଶୁ ଡେ, ଶ୍ୱଶୁର ଡେ, ସଉତୁଣୀ ଡେ, ସଡ଼ୁ ଡେ, ଯା ଡେ, ନଣନ୍ଦ ଡେ, ମାନେ ଶଳା ଡେ, ଶାଳୀ ଡେ, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମିତି ଏତେ ଡେ ସବୁ ପାଳନ ହେବ ସରୁ ନଥିବ। ବର୍ଷ ଯାକ ବର୍ଷ ପଳେଇବ, ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ବଛା ହେବ, ସେଇଦିନ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ହେବ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମର କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ଆମର ତ ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଏତିକିରେ କ'ଣ ପାଠ ସରିଛି? ଆଉ ପୁଳାଇଥିବେ ସେ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ, ହାପି ବ୍ରେକଅପ୍ ଡେ, ହାପି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଡେ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲା ବେଲା ଝିଅଟାଏ ହେଇଥିବ, ହାପି ମେକଅପ୍ ଡେ, ହାପି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଡେ, ହାପି ଅଳତା ଡେ, ହାପି ପାଉଁଜ ଡେ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଇଏ ସବୁ ଅଗଡ଼ ଧାତୁଆଙ୍କର ଡେ ସବୁ ପାଳନ ଦେଖିକିରି ଯିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାର କରିଥିଲା, ତାର ସାଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଛାତି ଫାତି ଫାଟିକି ମାନେ ବିନ୍ଧିକିରି ସବୁ ଫଟେଇବଣି। ସେ କହିବ ଶଳା ଆମେ ତ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାର କଲୁ, ଆମେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ, ଇଏ ପଞ୍ଝାଟେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେତେବେଳେ ଛଡ଼ା ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ IPL ଚାଲିଥିବ। ସିଏ ଇଏ ଯେଉଁ 1.5 ମାସ କାଳ ଇଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଝାଟେ ଅଛନ୍ତି, ଅକାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଝାଟେ, ଆଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ନଥିବ। ଧୋନିର ବିରାଟ କୋହଲିର ସାଡ଼େ ଖେଳି ଖୁଳି ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବେଣି। ଏଇ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଝାଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ କ'ଣ ନା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଧୋନିଠୁ ହାରିଗଲା, ସେଦିନ ବିରାଟ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ସୋଦା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୋଦା ହେବ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମାନେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା। ଯଦି ଧୋନି ବିରାଟ କୋହଲିଠୁ ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ହାରିଗଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍। ଧୋନିର ତ ମା ଭଉଣୀ ଯାହା ଉଡ଼େଇବେ, ମୋତେ ମୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ରଖିବେନି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏବେ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି କିଏ ନା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ବାଡ଼ି ପୋଷା ବା ଯୋଗଣିଖିଆ ଶୋଧି ପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା, ଚାଇନା, ତା ପୁଅ କୋରୋନା। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଇଏ ପଞ୍ଝାଟେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼ା ଫଟୋକୁ ଆଣି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ। ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫୋଡ଼ା ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଣି ଷ୍ଟାଟସ୍ ନଦେଲେ କାଲି ସକାଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ଯେ ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫୋଡ଼ା ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଅଜିତାଭ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ବନବାସ ପଠାଉଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 8-10ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ତ ସେ ବଣ ଭିତରେ ଖାଲି ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବି କହିଲି, ସବୁ ମଜା ଥଟ୍ଟାର କଥା। କେହି ବି ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, ଆର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଛାତି ଫାତି ଫଟେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି।